Let's go! Go! Let's go! Ah! Okay, oh my god. Video na to ko og 100 players musical chairs. So let's go guys, let's play 100 players musical chairs. So kamusta na DM mo guys? So katong niya aging Sabado kay wako naka-upload kay I'm busy. I'm busy po sa school. Yes. Nya daking mga assignment guys. So karon madula tag 100 players musical chairs. Okay, so first time ko nakadula ani guys kay musical chairs. So i-try na to siya dula. Okay. Okay, let's go. Bye. Ay, 3 coins naman ko. 3 pa akong coins kaya bago pa ako nagdulaan eh. It's my first time to play this game. Okay, so puno pa akong coins guys kaya bago pa ako nakadulaan eh. Okay, let's go. Lumabaan na siya guys. Okay. Okay, nakalingkod ko guys. Oh my gosh. Umar siyang mingle guys no. Katong dula sa Squid Game good. Okay, let's go. Pwede ako kadya. Ano? Oh my gosh, naunsaman ko. Okay. Antam ta guys. Let's go. Let's go. Okay, let's go. Nakasit ko. Oh my gosh. Oh my gosh. Nakuha 13 coins. Okay, nakuha 13 coins. Okay. Okay, andam ta guys. Let's go. Let's go. Go! Let's go! Ah! Okay, oh my gosh. Lo, gamay na lang mi guys. Oh, I have 18 coins guys. Di ko ka-jump. Bawa siya ka-jump. Bawa siya ka-dagan guys. Daghan kayo, oh my gosh, daghan kay me. Oh my gosh. Okay. I have 23 coins. Oh my gosh, ako 23 coins guys. Dali ara, oy, oh my gosh, wait lang. Okay, dapat makasit ko. Yes, okay. Oh my gosh. Kapit kami madaog guys. Sino mananalo dito, Char? Let's go, sit! Hala, eliminate ko guys. Okay, so namatay ko. Boom. Kinay coins. Okay, I have 30 coins. Oh my gosh. Ako na kong coins guys. Okay, dako na itong coins. Wait lang. Wow, bago pa ko nakadulaan eh. Nice siya. So, nice siya nadula. Okay, so ito pa man itong buhaton. Ito pa may kuan. Okay. Nadula pa sila. Or mag-tower sa ta guys. Dahag tower dali oh. Okay, mag-tower sa ta guys. Ay lang. Nahagbong dayon. Okay, let's go. Wait lang. Nahagbong dayon ko, guys. Di ko anad sa mga tower. Di ko... Ay! Tagak dayon. Okay, so di na ta mag-tower kay lisod ang tower. Pabot na lang ta nila. Kapit na sila mga man. I think... Ay, wala na may mga bangko, oh. Kumana natin nga ni. Congratulations to the winners. Nakisay win. Nakisay daog. Waiting for players. Okay. Game starting soon. Okay. Okay, start na. Okay, start na guys. Okay. Okay. 10 coins pati banana. Uy. Okay, let's go. Nakikuan guys. Unsa ni siya? Laser? I don't know. Saan siya?
lang, unsa ko. na, oh my gosh. Dapat makasit ko diri guys. Naunsa man yung mga share. Ano nga lagpot. Jump diri guys. Magdaratag eh. Lah. Oh my gosh. Masurvive pa may ani nangamatay na may mitanan oh. Hala. Awa mga bangko guys. Nangalagpot ang mga bangko. Hala unsa man pagpagkadaog ana. Oo tanan naman nangalagpot. Tagal na nangalagpot. Pila ko way madaog ana or I don't know. Dili sa ay nakasit ang uban. Pero nangalagpot sila. Sana on nakasit. Okay, so mag-towers na ta guys. Dura sa tower kay. Wala pa man sila kuan. Kapag sa nahuman. Isa kay daog. Lawan coins na lang ko guys kay akong gikuhaan. Kira na oy ala. Kagak din ko, oh my gosh. Salahi ko sa tower B, lahi ko na tower dan di ilisod. Dura sa tower kay yan. Kapag sugod dugay pa sila. Check. Dugay pa sila. Okay. Let's go. Okay. Parkour sa ta guys. Kay ano? Parat pa ta sila. Okay, tower sa ta. Oh my gosh, pro man di ko sa tower. Oh, sige ba ko katagak na pro man ko. Sure, pro. Ay, gatay. Pro jud. Pro jud guys. Di na ako mag-tower oy. Okay, manaos ato nila guys. Okay. Okay. So, 8 players left na lang. 8 players ang nabilin guys. Natanawa na, untol na siya dira ah. Alam mo na sila guan guys. Masa baki nag-untol-untol. Mag-feel ako, may masurvive sila or kung awag ko mga bangko, di sila kakuan na kay taas kaayo. Yan, nakabak-ambak pa dyan. Kinatay, okay. We have 4 coins. Okay, mangita pa tag coins guys. Pinurot akong gusto ko na itong sagi o katong ano. Gusto ko katong pusil. Di magana ang pusil. Okay. What's this? Kita natin eh. Button spaced. Okay, in this server. Hello? Na, wakaluan eh. Let's go. Okay. Dugayan nila. Magpaabot pati nila guys. Okay, congratulations. Okay, to may die. Hala. Ah, si Mayday. Ay, Mayday? Mayday pa to. Game starting soon. Okay. Soon pa daw guys. Sure. Okay. Okay, start na. Let's go! Ay, wait lang. Unsa man ni? Taga-unsa ko. Hala. Lagalag ko guys. Hala, wako na apil. Wako na apil. Ay, wow, kabad. Wako na apil. Ha? Sa daw? Wako na apil.
Dito siya tools, guys. Makalapil, guys, oy. Ay, nalupad, ala. Nalupad sila. Grabe, oy. Magnipak. Nalupad sila, guys. Lingaw siya na game. Kinahag tao. Okay. Ito sa tag mga coins dali. Okay, I have 21 coins. Okay. 21 na akong coins, guys. Kita pa tayo. Okay, kita pa tag coins. Kamay na lang sila, guys. Okay. Okay, kamay na lang sila. Okay, so ay taog si Kuan. Kisa na siya, eh. Wow. Sana all daog. Sana all winner. Okay. Okay. We need coins, guys. Okay, bro. Okay na lang. Okay, shares. Wala ko mag-guess. Okay, we have shares. May bangko, guys. Nalapod ambak-ambak. Oh my gosh. Nalapod ambak-ambak, guys. Wait. Okay. Hala, oh my gosh. Ano to? Okay, so marag diri ako daw atong video, guys. Sige na tagkamatay. Okay, so marag diri ako daw atong video, guys. So yeah. Ayun yung kalimta og pag-subscribe, guys. So yeah. Bye, guys.